Nah, coba diperhatikan quantifier itu adalah keterangan jumlah ataupun kuantitas. Jadi kalau keterangan jumlah itu seperti banyak, sedikit, cukup, beberapa. Ini seperti many, banyak, some, beberapa, several, beberapa, a lot of, beberapa, enough, cukup, a few, sedikit atau beberapa, few, sedikit sekali. Jadi bedanya a few dengan few itu, kalau a few itu beberapa tapi sedikit dia, misalnya 4 atau 5, tapi masih tergolong sedikit. Oke? Nah, sedangkan few itu sedikit sekali, misalnya hanya 2 atau 3. Oke? Nah, jadi quantifier ini, keterangan jumlah ini diikuti oleh kata benda countable noun atau kata benda yang dapat dihitung dengan menambahkan huruf S, menambahkan huruf Pesawat S setelah kata benda. benda Jadi kata benda yang dapat dihitung itu seperti buku, satu buku, dua buku, tiga buku, itu adalah benda yang dapat dihitung. Oke? Nah, misalnya rumah, satu rumah, dua rumah, beberapa rumah itu adalah benda yang dapat dihitung. Jadi aturannya karena ini adalah benda yang dapat dihitung, kemudian menunjukkan jumlah, menerangkan kuantitas, nanti jangan lupa menambahkan S. Oke, huruf S setelah kata benda. Contohnya, coba baca ikuti Mister. Books, book books, books cars, cars pens, pens houses, houses bags, bags friends, friends students, students computers, computers pencils, pencils laptops, laptops handphones, phones books, books tables, tables chairs. chairs Oke, jadi ini adalah benda yang dapat dihitung, seperti buku, buku-buku, mobil-mobil, pulpen, tapi lebih dari satu, rumah, tas, teman-teman, siswa-siswi, komputer, pensil, laptop, handphone, buku, meja, kursi. Jadi nanti ditambahkan S di akhir kata benda. Paham kan? paham sir. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua adalah much, banyak, some, beberapa, enough, cukup, a lot of, banyak, a little, sedikit, little, sedikit sekali. Jadi bedanya, kalau dia a little, misalnya sedikit gula, gulanya sedikit, misalnya tinggal seperempat, seperempat kilo. Jadi kita ucapkan sedikit gula. Oke, tapi kalau sedikit sekali, misalnya tinggal 1 sendok, itu sudah tergolong sedikit sekali, ya kan? Bisa kan dibedakan kan, a little dengan little? Oke, It- tapi peraturannya untuk quantifier ini diikuti oleh kata benda yang tidak dapat dihitung atau disebut uncountable noun. Kata benda yang ya, tidak dapat dihitung. Nanti kita tidak menambahkan huruf S di belakang kata benda. Jadi perbedaannya tadi, kalau yang ini tidak menggunakan huruf S di belakang kata benda. Sedangkan yang tadi, apabila bendanya dapat dihitung, oke, apabila bendanya dapat dihitung, harus ditambahkan huruf huruf yes. S. Tetapi kalau tidak dapat dihitung, harus menghilangkan huruf S, tidak menggunakan huruf S. Contoh, ya, coba dulu ikuti ya. Sugar, sugar, Sugar wood, food water, water oil, oil milk, milk hair, air air, air rain,
Rain. money, Money. information, Information. tea, Tea. rice, Rice. knowledge, Knowledge. bread, Bread. advice, Advice. blood, Blood. coffee, Coffee. gasoline, Design. gasoline, Gasoline. dust, Dust. floor, Floor. floor, Floor. juice, Juice. jam, Jam. salt, Salt. sand, Sand. sand, Sand. homework. Homework. Ya, jadi ini semua adalah benda yang tidak dapat dihitung. Jadi tidak ada menambahkan es. Contoh, sugar, gula. Gula itu kan nggak bisa dihitung kan? Dia sifatnya itu kecil, jadi tidak bisa dihitung. Paling dia bisa diukur dengan takaran kilo, ya kan? 1 kilo gula, 1 sendok gula. Begitu dia kalau menghitung benda yang tidak dapat dihitung. Nah, sugar, gula, food, makanan, Butter. water, apa artinya? Air, oil, Minyak. milk, Susu. hair, Food. rambut, air, Air. udara, Udara. udara atau iya udara. Rain, Rain. Hujan. hujan. Money, Ini uang. uang. Information, Informasi. informasi. Tea, Teh. teh. Rice, Putih. rice. Nasi Nasi. atau beras. Knowledge, Nggak tahu knowledge. boleh ditulis ya. Knowledge, pengetahuan. 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 Bread. What is Kue. bread? Kue atau roti? Roti ya. Advice. Bentar, tahu. Pengetahuan. Nggak tahu. Advice, saran atau nasihat. Saran. Iya. Blood, Darah. darah. Coffee, Kopi. kopi. Gasoline. Nggak tahu. Gasoline itu bensin. Bensin. Dust. Dust itu abu. 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 Floor, Floor itu tepung. oh, Tepung oh ya. Jus, jus. 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 Ya, jus juga. Jam, Apa? jam. Selai, Slice. selai. Slice. Salt. Salt, Garam. garam. Sand, Pasir. pasir. Homework, PR. Pekerjaan PR. rumah. Iya, PR atau tugas. Nah, jadi ayo perhatikan, ini semua bendanya adalah benda yang tidak dapat dihitung. Jadi nanti kalau menggunakan menunjukkan kuantitas ataupun jumlah, misalnya banyak gula, banyak makanan, banyak air, banyak minyak, jangan menambahkan es setelah kata benda. Nah, itu perbedaannya dengan yang tadi dengan uncountable noun. Nah, perhatikan catatan di bawah. Any digunakan untuk kalimat negatif. Nah, nanti kalau kita mengubah kalimatnya menjadi kalimat negatif, maka nanti kata some kita ganti menjadi any. Oke? Any digunakan untuk kalimat negatif dan pertanyaan untuk menggantikan kata some. Oke? Untuk menggantikan kata some nanti kita gunakan any dalam kalimat negatif. Nah, perhatikan dulu contoh. Langsung kita pelajari dulu contoh. Examples of countable nouns. Contoh yang diikuti dengan kata benda yang dapat dihitung. Coba dulu baca ya. Please you follow after me. My mother has many clothes.
My mother has many clothes. She eats a lot of fruits. She eats a lot of fruit. There are a lot of cats in the street. There are a lot of cats in the street. There are a few students. There are a few students. There are a few cakes left over from the party. There are a few cakes left over from the party. I have many friends. I have many friends. She eats a lot of cakes. She eats a lot of cakes. We buy some vegetables from the market. We buy some vegetables from the market. Vegetables from the market. Vegetables from the market. Okay, good job. Next, I have few problems. I have few problems. I have too many dresses. I have too many dresses. She has a lot of cats. She has a lot of cats. How many chairs do we need? How many chairs do we need? I have some friends in New York. I have some friends in New York. There are a lot of apples on the street. I'm sorry. There are a lot of apples on the trees. There are a lot of apples and the trees. On On the the trees. trees. Okay. There are a lot of carrots, but there aren't many potatoes. There are a lot of carrots, but there aren't many potatoes. Many potatoes. Okay, good job. Now, please you read from number 1 until you read the sentences from number 1 until number 15. Start 3, 1, go. My mother has many clothes. She eats a lot of fruits. There are a lot of cats in the street. Okay. There are a few students. Okay, go on. There are a few cakes left over from the party. Okay, go on. We have many friends. Okay. Eats a lot of cakes. Okay. We buy some vegetable from the market. Oke, jangan hilang S-nya ya. Baca dulu sekali lagi. We buy some vegetables from the market. Vegetables. From the market. Vegetables from the market. Oke, go on. I have few problems. Oke. I have too many dresses. Many. I have too many dresses. I have too many dresses. Oke. She has a lot of cats. Oke, good job. How many chairs do we need? Do we need? Oke, 13. I have some friends in New York. Oke, 14. There are a lot of apples on the trees. Oke, number 15. There are a lot of carrots, but there aren't many potatoes. Oke, good job. Nah, perhatikan ya. Perhatikan kalimat pertama. My mother has many clothes. Ibuku mempunyai banyak Baju. baju, pakaian. Oke? Nah, jadi harus menambahkan S dia nanti. Kamu harus menambahkan S setelah cloth. Karena menggunakan many. Dan bajunya dapat dihitung. Paham kan? Oke? Kalau bendanya dapat dihitung harus tambahkan S. Kemudian, she eats a lot of fruits. Dia makan banyak Buah. buah-buahan ya. Jadi buahnya itu misalnya 5 atau 20, jadi bisa dihitung. Jadi a lot of fruits, banyak buah-buahan. Nomor 3, there are a There lot of cats in the street. Ada banyak banyak kucing kucing di di jalan. Di jalan jalan. ya. Nah, jadi nanti jangan lupa menambahkan S, cats. A lot of cats. Oke, nomor 4, there are a few students. Ada sedikit
murid, Murid-murid. Ada sedikit siswa-siswi atau beberapa siswa. Tapi beberapanya hanya sedikit ya. Nomor 5. There are a few cakes left over from the party. Ada sedikit kue kue, tinggal dari pesta. pesta. Oke, sedikit kue. Next, I have many friends. Aku punya banyak teman. Iya, saya mempunyai banyak teman. Jadi tambahkan S setelah friends. Nomor 7. She eats a lot of cakes. Dia memakan kue sedikit. Banyak. Dia memakan Dia memakan banyak, banyak banyak kue. kue. Oke, dia memakan banyak kue. Nomor 8. We buy some vegetables from the market. Kami Mer- membeli kami membeli membeli beberapa sayur-sayuran. Oke, tambahkan S nanti ya, karena sayuran itu bisa dihitung. Beberapa sayuran minimarket. dari pasar ya. Nomor 9. I have few problems. Saya Aku mempunyai sedikit sedikit. masalah. Oke, saya mempunyai sedikit masalah. Nomor 10. I have too many dresses. Saya Aku mempunyai terlalu punya banyak baju. Oke, saya dress. mempunyai terlalu banyak baju. Jadi tambahkan S nanti setelah dress. Kemudian 11, she has a lot of cats. Dia Dia punya mempunyai banyak banyak kucing. Oke, tambahkan S nanti. Nomor 12, how many chairs do we need? Berapa 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 banyak banyak kursi yang kita perlukan? Oke, butuhkan. jangan lupa nanti tambahkan S. Oke? Nah, nomor 13. I have some friends in New York. Saya Aku mempunyai beberapa teman. Jadi tambahkan S di New York. Di New York itu di mana? Ayo, New York itu di mana? Indonesia atau Amerika? keluar Iya, di luar. Amerika. Ada rencana ke luar negeri nanti? Gak ada. Bawa bapak, bapak sama mama nanti kalau udah pintar bahasa Inggris, bawalah nanti orang tua. Bisa Ya, bahasa Inggris. iya, nanti kan pasti pintar. Oke, nomor 14. There are a lot of apples on the trees. Ada ada Banyak banyak apel di ada pohon. di pohon. Jadi a lot of apples. Tambahkan S nanti ya. Nomor 15. There are a lot of carrots, but there aren't many potatoes. Ada banyak wortel. Tambahkan Ah, S. Ada banyak wortel, tetapi tidak ada banyak what is kentang. potatoes? Kentang. Jadi tambahkan S. Paham kan? Ayo. Yes, sir. Paham? Yes, sir. Oke. Sekarang kita ke benda yang tidak dapat dihitung. Nah, benda yang tidak dapat dihitung. Coba dulu. Examples for uncountable nouns. Coba dulu ikuti saya. There is some milk in the fridge. There is some milk in the fridge. There isn't any coffee. There isn't any coffee. How much orange juice is there? How much orange juice is there? Do you want some chocolate? Do you want some chocolate? There is a lot of snow on the road. There is a lot of snow on the road. They have a lot of money. They have a lot of money. I don't have much money to buy a new bag. I don't have much money to buy a new bag. I only have a little sugar. I only have a little sugar. I would like a little milk for my coffee. I would like a little milk for my coffee. Number 10, she is happy because she has few homework. Happy because she has few homework. Okay, I'm sorry. She is happy because she has little ya. Ini harus pakai little ya. Little homework karena benda yang tidak dapat dihitung ya.
Number 11. There isn't much work today. There isn't much work today. There is too much information online. There's too much information today. Online. Information online. I have enough water. Thank you. I have enough water, thank you. Ini dibaca enough. I have Enough. enough water. Thank you. He has little time. He has little time. She eats a little rice. He eats a little rice. Little rice. Okay, please read on. I want you to read from number 1 until number 15. Come on, it's your part. There is some milk in the fridge. In the Right. fridge. Okay, There isn't any coffee. yeah, How much orange juice is there? yeah, go on. Do you want some chocolate? Chocolate. Chocolate? Okay, 5. There is a lot of snow on the road. On the road. Okay, 6. They have a lot of money. Yeah, 7. I don't have much money to buy a new bag. Okay, 8. I only have a little sugar. 9. I would like a little milk for my coffee. 10. She is happy because she has little homework. 11. There isn't much work today. 12. There's too much information online. 13. I have enough water, thank you. 14. He has little time. 15. Eats a little rice. Once again, please. Sekali lagi. She eats a little rice. She eats a little rice. Nah, perhatikan ya. Saya jelaskan dulu. Dalam kalimat pertama, some milk. Beberapa? Beberapa susu. Iya. Jadi susu itu tidak bisa dihitung, jadi jangan tambahkan es. Paham kan? There is some milk in the fridge. Ada beberapa susu di dalam kulkas. Any coffee? Beberapa? Beberapa kopi. Kopi. There isn't any coffee. Tidak ada beberapa kopi. Kopi. Jadi no S here. Jangan menambahkan S. Karena kopi itu tidak dapat dihitung. Nomor 3. How much orange juice is there? Orange. Ada berapa banyak jus jeruk? Jus jeruk di sana? Ada berapa banyak jus jeruk di sana? Jadi jangan menambahkan S ya, karena jus itu tidak dapat dihitung. Number 4. Do you want some chocolate? Do you want some chocolate? Apakah Anda ingin beberapa coklat? Iya, apakah kamu ingin beberapa coklat? Jadi jangan tambahkan es kalau bendanya tidak dapat dihitung. Coklat itu tidak bisa dihitung ya, ayo. Oke. Nomor 5. There is a lot of snow on the road. Ada banyak salju di jalan. Di jalan. Iya, jadi snow itu tidak dapat dihitung ya. Sama dia kayak es, air. Oke. Number 6, they have a lot of money. Mereka mempunyai banyak uang. Banyak uang. Uang itu tidak dapat dihitung, so we don't put S. Number 7, I don't have much money to buy a new bag. Saya tidak punya banyak uang untuk membeli tas yang baru. Jadi money itu tidak dapat dihitung, jadi jangan menggunakan S. Nomor 8, I only have a little sugar. Artinya? Aku hanya mempunyai sedikit gula. Gula, ya. Saya hanya mempunyai sedikit gula. Nomor 9, I would like a little milk for my coffee. Aku membutuhkan. Aku menginginkan sedikit, ya. Sedikit susu untuk Susu kopiku.
untuk kopiku. Jadi jangan tambahkan es ya. A little milk. Nomor 10. She is happy because she has little homework. Dia Dia senang karena karena dia dia mempunyai mempunyai sedikit sedikit tugas yang tugas. sedikit. Iya. Dia senang karena dia mempunyai sedikit tugas. Oke, number 11. There isn't much work today. Mereka Tidak dari ada. Jen Tidak tidak ada ada banyak tidak banyak pekerja pekerjaan hari ini. Jadi di sini kita jangan menggunakan S karena pekerjaan itu tidak dapat dihitung. Nomor 12, there is too much information online. Ada di ada terlalu banyak terlalu banyak informasi online. Ada terlalu banyak informasi secara online. Nomor 13, I have enough water. Thank you. aku mempunyai Mempunyai air yang cukup cukup air. cukup air. Terima kasih. Enough cukup ya. Saya mempunyai cukup air. Terima kasih. Nomor 14. He has little time. Aku mempunyai sedikit sekali waktu. Iya, aku mempunyai sedikit waktu. Hanya sedikit waktu. Tapi tingkat sedikitnya itu paling sedikit dia. Misalnya tinggal 2 menit, 3 menit. So little time. Oke? Nomor 15. She eats a little rice. Dia Dia memakan. memakan sedikit nasi. Iya, dia memakan sedikit nasi. Nah, jadi perhatikan semua Ayu, bendanya di sini tidak menggunakan S ya. Perhatikan rice, time, water, information, work, homework, milk, sugar, money, Money, snow, chocolate, juice, orange juice, coffee, milk. Oke, do you understand? dasar. Ya, paham kan? Nah, coba dulu screenshot dulu. Please use screenshot. Biar bisa nanti kamu pelajari. Kamu tulis contohnya. Dasar. Bisa? Dapat? Dasar. Oke.